میرے پاک نبی نے اعلان فرمایا اللہ دے راستے اندر خرچ کرو، فنڈ جمع کرو۔ سارے صحابہ اپنے گھران دے اندر دوڑ گئے، جس دے کول جو میسر آیا۔ میرے پاک نبی دے قدمہ دے اندر مسجد نبی دے اندر ڈھیر کر چھڑیا، کھجوراں دے بڑے بڑے ڈھیر لگ گئے، کپڑے آ گئے، سامان آ گیا، طرح طرح دیاں چیزاں مسجد دے اندر ڈھیر لگ گئے۔ میرے پاک نبی دی جھولی مبارک سکیاں دے نال بھر دیتی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب نالوں زیادہ مال خرچ کیتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کسے تو پیچھے نہیں رہ، بڑا مال خرچ کیتا۔ اللہ اکبر، ایک میرے نبی دا یار ہے، ایک میرے نبی دا سپاہی مجاہد ہے، اپنے گھر دے اندر گیا، گھر دے اندر نظر ماری، کچھ نہیں ملیا خرچ کرنے واسطے، کچھ نہیں ملیا مسجد اندر لے آن واسطے، حصہ پان واسطے۔ چلا گیا ساری رات، ایک یہودی دے کول مزدوری کردہ رہا، کنواں گیڑ گیڑ کے چلا کے او دے باغنوں پانی لگاندہ رہا۔ تقریباً 2 سیر کھجورا ملیاں، اس دی مزدوری دے عوض اندر لے کے سیدھا گھر چلا گیا۔ ایک سیر اپنے گھر والے انو بیوی بچیاں نو دے کے باقی تھوڑیاں جیاں کھجورا لے کے میرے پاک نبی دے کول آ رہے آئے، مسجد وال آ رہے آئے۔ منافقہ دیاں نظرہ پہ گئیاں، منافقہ نے طرح طرح دے تانے مارے، میں نے دیتے تے کہنے لگ گئے ایتے کھجورا دے ڈھیر لگ گئے نے، این دیاں ایک سیر کھجورا کس کم دیاں نے کی کرے گا۔ اللہ اکبر، این دے کنہ دے اندر آواز گئی، دل اس دا بوجھل ہو گیا، انہوں پتہ نہیں ہے اے 1 کلو کھجورا نہیں نے بلکہ ساری رات دی محنت ہے، اے تے ساری رات دی مزدوری ہے۔ مسجد دے اندر جو جو آندہ پہ آئے، اے منافقہ دیاں گلہ کنہ دے اندر آندیاں پیانے، انہ دی آواز نو عرش تے رب نے بھی سنے آئے۔ اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما چھڑیا۔ اللہ فرما دینے جا میرا جبرائیل میرے پاک نبی نو جا کے خبرہ دے دے، او میرا سونا اپنے یاران دے اندر اعلان کر دے، اے جیڑا میرا غریب بندہ 1 سیر کھجوران دا لے کے آیا ہے، اس 1 سیر نو اینا منا ڈھیرہ دے اوپر کھلار دے، اینا دے اوپر بکھیر دے۔ اللہ دے ہاں اینا ڈھیرہ دا او وزن نہیں ہے جیڑا وزن 1 کلو کھجوران دا ہے، جیڑا مقام 1 سیر کھجوران دا ہے۔ اللہ نے ڈھیر نہیں ویکھے، اللہ نے وزن نہیں ویکھیا، اللہ نے بندیاں دا دل ویکھے آئے۔ این دیاں 1 کلو کھجوران نہ ویکھو، میرے بندے دا جذبہ ویکھو، میرے بندے دی تڑپ ویکھو۔ گھر دے اندر خرچ کرنے واسطے ہے کچھ نہیں سی، ساری رات مزدوری کر کے اللہ دے رسول دی محبت دل اندر لے کے جو مزدوری کر کے 1 سیر کھجورا لے کے آئے۔ میرے آقا فرماندے نے اے ساریاں کھجورا میرے آقا نے اینا ڈھیرہ دے اوپر بکھیر چھڑیاں کہ امید کی لائیے جیڑی برکت اس 1 سیر دے اندر ہے وہ اینا منا ڈھیران دے اندر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرا رب تے لوگاں دے دل وے خدائے نیتاں وے خدائے۔ اللہ فرمان دے نے ان اللہ اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرمان دے نے سودا کر لیا عرش والے نے اپنے بندیاں دے نال، اونا دی جاناں دے بدلے، اونا دے مالاں دے بدلے۔ اللہ اکبر، اللہ نہ او روپ میں خدائے، نہ او رنگ میں خدائے،
ना ओ रूप वेखदा है ना ओ रंग वेखदा है मेरा मौला ते आका दा संग वेखदा है अल्लाह ते दिल वेखदा है अल्लाह ते जज्बा वेखदा है अल्लाहु अकबर अल्लाह हजरात सिवाकार गल चल पई है तो जरा तवज्जो फरमाया जे रब्बुल आलमीन ने सौदा कर लिया बंदियां दे नाल मेरे रस्ते दे अंदर तुसी खर्च करना है जन्नत देवांगा ओ जन्नत देआंगा जिस दे अंदर फरमाया जदों तुसी दाखिल हो जाओगे जन्नत दे अंदर तरह तरह दियां नेमतां वेखोगे किते सोने चांदी दे पलंग लगे होणगे और किते उत्ते तकिए सज्जे होणगे उन्हां ते रेशम दे बिस्तर लगे होणगे हूरां नाल बैठियां होणगियां गिलमान तुहाडे सामने खड़े होणगे फरिश्ते तुहाडी नौकरी वास्ते हाज़र होणगे जन्नत दे अंदर फल पक्के होणगे उन्हां दे गोशे झुके होणगे सुराइयां भरियां होणगियां जाम छलकदे होणगे सोने चांदी दे बाग होणगे दुध शहद दियां नहरां होणगियां चश्मे जारी होणगे नहरां जलदियां होणगियां परिंदे उड़दे होणगे जन्नत दा अपना साज होएगा जन्नत दा अपना नगमा होएगा जन्नत दे अंदर बड़ियां बहारा होणगियां ये सारियां नेमतां एक पासे ने आका फरमांदे ने जदों रब सारे जन्नतियां नू जमा फरमाणगे अल्लाह फरमाणगे ओ मेरे जन्नतियों जन्नत दे अंदर किसे शै दी तुहानू लोड़ ते नहीं रह गई किसे शै दी तुहानू थोड़ ते नहीं रह गई जन्नती कहणगे अरश वालिया रब्बा साडी सोच नालों ज़्यादा सानू मिल गया है साडे इरादियां नालों ज़्यादा सानू मिल गया है किसे शै दी लोड़ नहीं थोड़ नहीं अल्लाहु अकबर आका फरमांदे ने रब्बुल आलमीन अपने चेहरे तू पर्दे हटा देवेगा अपने चेहरे तू सारे नूर दे पर्दे हटा देवेगा और अपने बंदियां नू अपना दीदार कराएगा अपना चेहरा वखाएगा सहाबी पुछदे सोने बंदे रब दा चेहरा किवें वेखणगे जन्नत दे अंदर ते बड़ा रश होएगा अल्लाहु अकबर आका फरमांदे ने जिवें आसमान ते चन्न चमकदा है 14वीं रात नू ते सारे चन्न नू वेखदे हो कोई भगदड़ नहीं कोई शोर शराबा रश नहीं है इस तरह जन्नत दे अंदर सारे जन्नती अपने रब दा दीदार करनगे फरमाया जदों दीदार होएगा जन्नत दियां सारियां नेमतां जन्नती भुल जाणगे।